Gusto niyo ba ng skincare, guys? Turo ko sa iyo kung paano mag-skincare. Tuturo ko ba sa inyo kung paano mag-skincare? Kung saan smart kid? Hi, Mega Man. Hi, Mega Man. Hi, Mega Man. Hi, Pika. Hi, Pika. Yan. Oh, thank you so much. Again, again. Guys, mag-send ako yung piso-piso. Oo, alam ko. Alam ko. Alam ko, Pika. Alam, kilala kita. Then, mag-send ka piso. Uy, baka mag-ano ka. Ah, thank you. Yay! We reached you to Thank you po. Hi, Mr. Ace. Thank you, guys. Cordova ko, guys. Cordova. Hello, thank you. Thank you po. Hi, 600. Mag-send kayo, mga viewers ko. Ano lang kayo. Yung YouTube lang. Hi, friend. Dool na, Jude. Hi, Ryder. Mag-send kayo, guys. Yeah, bukan na, may anong ko. Hi, 600. Oo. Gusto niyo ba skincare, guys? Isang Ay, thank you po. Thank you so much. Lagi siya nagsasend sa akin. Yeah, thank you po. Oh my God, thank you. Malapit na mag-2K. Pala po. Malapit na ako mag-2K. Thank you po. Patuki mo na. Maiiyak talaga kami. 70 viewers. Hi, 670 viewers. Uy, ano na yan? Thank you, Sabel. Malapit na po, magtutuki. Magtutuki na po ako. Toki. Toki. Huwag mo kong pagtawanan dyan. Ano ka ba? Oo, sino ba to? Toki na tayo, Toki na tayo. Yeah, tayo. Hi, Lee. Hi, Lee. Thank you. Thank you so much, Scorpion. 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 Uy, 700 viewers na tayo, guys. 700 viewers na tayo, guys. Mag-send na kayo. Sendan nyo na ako. Malapit na magtutuloy. Hi, Stan. Hi, TM. Gusto nyo ba Dan follow. Hi, TM. Mag-send ka nga. Mag-send kayo, guys. Sendan nyo ako. Ano lang. Any amount basta 100. Ay, ang maling. Hi, yan sa... Guys, mag-send kayo, guys. Hello, TM. Tiny po. Ay, thank you. Thank you sa bill. Malapit ako magtutuki. Malapit na magtuki, guys. Sige to. 700 viewers. Thank you, guys. Thank you. Ay, down. Tuki. Huy, tuki kayo. Tuki na ka. Oh my God, tuki na talaga yung bilis ko. Thanks. 700 viewers. Oh my God. Thanks. Magsisend kayo o ipa-follow ba ko kayo? You don't. Hi guys. Magsend na kayo. So, okay na yung ano ko. Thank you, Scorpion and Moon. Ay, dang. Ay,
Sorry, di ko nakita. Mag-send ka na. I stand. Hasan. 700 guys, pag-send kayo. Huwag niyo kayong tingin dyan. Follow back. Hi, Charles. Walang meron dito po. Wala po. Wala talagang meron dito.